aw ni ce Énergie TV jabarani filɛli la ni aw ka jamukan n'o ye faso publique ye ka kuma ni jama ye n'o ye maliyɛnw ye fasodenw ka se ka kuma faso yɛrɛ problème kan jamana yɛrɛ gɛlɛyaw kan o la sa bɛɛ b'a kalama wagati laban in na gɛlɛya mun bɛ Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la ka d'a ka jɛkuluba dɔ sigira n'o ye mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques jɛkulu caman farala ɲɔgɔn kan depuis juin kalo tile 5 ka na se fo juin kalo tile 19 la u ye boko 2 kɛ o boko 2 in bɛɛ la kumakan kelen u ko ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime ka walan sɛmɛ o kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ président fana nɔfɛ o ye parti de la majorité ani société civile tɔn dɔw farala ɲɔgɔn kan ko convention des forces pour la république convergence des forces républicaines voilà convergence des forces républicaines o ye jɛkulu wɛrɛ mun sigira minnu bɛ président yɛrɛ dɛmɛna a ka baara la o b'a yira k'a fɔ bi wulikajɔw kɛn bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ n'o ye fanga mara cogo ye an kɛn bɛ ka wele bila nin tɔnw bɛɛ mɔgɔw ma Abdelkader Maïga ale bi yan jɛkulu dɔ b'a bolo n'o ye IGDA Mali tɛ tilan ye ni ma fili a fana bɛ M5 rassemblement des forces patriotiques kɔnɔ n'o ye mouvement mun wulila ko ka président ka démissionné a n'a ka régime convergence des forces républicaines o fana ka mɔgɔ dɔ b'an fɛ yan n'o ye honorable Abdoulaye Coulibaly ye ale fana ye député wasabulo la wasabulo mun sigilen sisan n'a kuma cayalen don an kɛn bɛ ka wele bila ɲininikɛla dɔ fana ma ale ye sociologue ye n'o ye docteur Birema Eli Diko ye ale bɛ an kini fɛ yan ka fara docteur Fuseni Dunbiya kan ale ye école karamɔgɔ ye sanfɛ kalanso la n'u ko université ale yɛrɛ ka kalan bɛn bɛ sariya sun sɛbɛn kalan de ma ni ma fili bi aw na faamuyali kɛ kosɛbɛ jamana gɛlɛya kan ale ni fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la o la san tɛna na ko bila dagirinda la n bɛna na n tɛnku ka taa ɲininikɛlaw fan fɛ n'o ye docteur Birema Eli Diko ye komi olu bɛ ɲinini kɛ wale minnu bɛ ka kɛ sisan Mali kɔnɔ aw yɛrɛ ɲininikɛlaw e yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se k'an dɛmɛ ka faamuyali jumɛn kɛ nin ko ninnu na bi. Bien Timbo i ka ɲininkali diyara n ye ne bɛ fɛ ka min fɔ min bɛ ka kɛ sisan n bɛ se k'a fɔ ko kura tɛ parce que wulikajɔ caman delila ka kɛ an bɛ se k'a fɔ ko taabolo de bɛnna ka yɛlɛma ani u ka laɲini k'a fɔ ko président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka régime a n'a ka baarakɛɲɔgɔn k'u bɛɛ ka fanga bila o de ye kuma kura ye ko in na sinon k'a fɔ ko in ye ko kura ye o tɛ n'i y'a lajɛ kabi démocratie nana an ka jamana in kɔnɔ kabi 91 ka na se sisan ma kuma bɛɛ i b'a ye kuma dɔ la girinkajɔw bɛ kɛ don dɔw nana tɛmɛ n'i y'i hakili jigin hali 97 la Alpha Umar Konare gɛlɛya dɔw nana ale ka mara kɔnɔna sɔrɔ fo u ye assemblée ka baara jɔ o kɛra waati y'a sɔrɔ parti farala ɲɔgɔn kan ka kopo ni fɛnw dilan donc n bɛ fɛ ka min fɔ an bɛ ka min ye bi a ɲɔgɔnna dɔw kɛra ka tɛmɛ bon pour que ka kuma nin ka se ka kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔw ka se k'a faamuya ko caman de nana ka na fara ɲɔgɔn kan parce que bamananw ko nin tɛ kun bɔ n'i y'o caman fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye bon an ta in nana kɛ o de ye waati surun na Ibrahim Boubacar Keïta n'i y'a lajɛ a nana Mali la présidentya la a ka mandat fɔlɔ 2013 a nana sigi gɛlɛya kɔnɔ o y'a sɔrɔ lakanabaliya ani coup d'état ni fɛnw kɛra jamana kɔnɔ donc gɛlɛya caman tun bɛ yen Mali yɛrɛ ka Mali tun ɲini ka tunu a nana o kɔnɔna na maliyɛn caman ye votera ye a ka mandat kɔnɔna na sani ka mandat ban mɔgɔ caman bɛnna ka funteli a kɔrɔ mɔgɔ bɛnna k'u ka nisɔngoyaw jira o kɔnɔna na an nana ka na se 2018 élection ma o élection na mɔgɔ caman y'a ɲini ala y'a kɛ ale y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta ale tila ka kɛ président ye nka a waati mɔgɔ min kɛra mɔgɔ filanan ye n'o ye Soumaïla Cissé ale n'a ka nɔfɛmɔgɔw ko élection in ko a ko ma jɛya kosɛbɛ n'i yɛrɛ y'a lajɛ hali premier tour ni second tour cɛ mankan caman nana kɛ résultat nana bɔ waati min na kuma nana caya fo CEDEAO yɛrɛ a ka mɔgɔw bila u nana ka na kuma ɲɔgɔnyaw kɛ bɛɛ fɛ donc u y'u ka hakilinaw jira k'a fɔ ko bon ko élection kɛra cogoya min na mɔgɔw ka sabali an ka jɛ k'a lajɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na o ko nana kɛ o bɛɛ n'a ta Soumaïla n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛnna u ye girinkajɔ caman kɛ kɔfɛ gɛlɛya nana ka caya ka kuma caya bon politiciens président nana sisan ka fɛɛrɛ tigɛ ani a ye premier ministre bila ko ka kuma mɔgɔw fɛ donc u ye sigi ka fɔ caman kɛ o kɔnɔna na accord politique nana signé n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye politique sɛbɛn don o kosɔn Soumaïla kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔw olu y'o bila ka don ka fara gouvernement kan
donc u ye gouvernement dɔ sigi u b'a ko gouvernement de mission u ka baara kun ye san kelen o san kelen kɔnɔ yaasa ka se ka gɛlɛya ninnu bɛɛ nɔgɔya u nana u ko min don sisan ko fo an ka dialogue de kɛ ka sigikafɔba kɛ an ka togodaw la ka na se an ka kubɛdabaw ma ka na se Bamakɔ ma o kɔnɔna na gɛlɛya min bɛ Mali la lakanako gɛlɛya kalanko gɛlɛya politique ko gɛlɛya o n'a gɛlɛya fɛn bɛ Mali la ka se k'a bɛɛ fɔ u y'o bɛɛ fɔ u ye bɛnkan caman sɔrɔ o la nka o bɛɛ n'a ta ko in ma se ka suma bon o bɛnkan an kun y'o lajɛrɛba min kɛ n'o ye dialogue ye an nana o sigikafɔba in ko fo ka wasabulon ko wasabulon kɔrɔ min bɛ yen ko maliyɛn ko k'a tugu wasabilen ko a fɔra ko ka sariya sunba yɛlɛma ko ni wasabulon in tɛna se k'o baara kɛ donc kumaw nana caya bon comme an ka sigikafɔba kun ko ka élection kɛ bon an ka gouvernement fana ko ka élection kɛ bon élection bɛna kɛ waati min na o y'a sɔrɔ bana kura dɔ nana fɛ yan ko coronavirus bon o kun bɛnna ka cari diɲɛ kɔnɔ bon o waati na élection nana kɛ dɔw ko k'a ka kɛ dɔw k'a kana kɛ bon ni ko nana kɛ sɔsɔli kɔnɔ n'a nana kɛ ni minnu i ye bɛrɛ sɔrɔ i bɛ nisɔndiya ni ma bɛrɛ sɔrɔ i bɛ funu dɔw ka funu nana sɔrɔ o cogo kɔnɔna na bon n'i y'a lajɛ élection ye siɲɛ 2 de daga bɛ tagabɛn kɛ yɔrɔ la premier tour ni second tour tagabɛn fɔlɔ kɔnɔ dɔw taara deuxième tour la o kɔnɔna na dɔw ko min taara deuxième tour la nin olu tacogo ma ɲɛ ko namara kɛra bon ko kuma kɔni fɔra ka kuma caya deuxième tour nana kɛ o kɔnɔna na deuxième tour nana kɛ parti bɛɛ y'i ta sɔrɔ minnu bɛ parti la minnu tɛ parti la n'u b'a fɔ indépendant bɛɛ y'i ta sɔrɔ ka na assemblée sigi bon min nana ni mankan yɛrɛ ye mɔgɔw y'a ye k'a fɔ k'a waati ko président kɛrɛfɛ parti dɔw bɛ yen a kun ye parti min dilan n'o ye RPM ye o kun ye n'i ye Bamakɔ ta k'a lajɛ n'i y'a bɔ commune 2 la a ka parti kun b'a député wɛrɛw sɔrɔ nka an nana ye k'a fɔ ko jaabi fɔlɔ minnu dira ministre an ka togoda ministre so fɛ donc o kɛra min kɛ mɔgɔ caman jaabi nana yɛlɛma ministre so ni cour constitutionnelle min bɛ résultat lajɛ jaabiw nana yɛlɛma o kɔnɔna na o nana fara o dɔ fara funu kan o y'a sɔrɔ sisan mɔgɔ minnu bɛ ni lakanabaliya y'olu tɔɔrɔ jamana camancɛla la jamana kɛɲɛka yan fan fɛ ka na se Mali yɛrɛ yɔrɔ wɛrɛw la ani minnu fana kun ko olu ta ye kalanko ye ko salon 2019 kalanko ma se ka ɲɛnabɔ grève kɛra o dun y'a sɔrɔ président ye layidu dɔw ta 2018 k'a fɔ ko an bɛna nin k'aw ye olu fana ta ka bɔ ma se ka ko ye olu fana ma se ka sigi bilen kuma bɛɛ u bɛ mankan ci la salon u y'o ko tugu ko baribari kalan nana kɛ kalan banna ten ɲinan fana olu fana ye grève nana daminɛ ka na kalo 7 kɛ o grève la o grève tɛ ka ban kuma bɛɛ ɲɔgɔn ye an b'a kɛ tan an tɛna kɛ tan an fana jɛnna an ma jɛn n'a ye donc u ye ɲɔgɔn ta ka bɛn o la o y'a sɔrɔ fana politique mɔgɔw fana ta nana fara a kan donc ko caman lakanabaliya kalanko ani politicien yɛrɛ fana ka wote ko in o bɛɛ de na fara ɲɔgɔn kan ka dimi caya donc fɛn kelen tɛ ou bien fɛn kelen tɛ n bɛ fɛ ka min fɔ fɛn caman de nana fara ɲɔgɔn kan ka na ni dimi ye bon dimibaatɔ ye farala ɲɔgɔn kan dɔw bɛ politique tɔn na dɔw yɛrɛ bɛ olu tɛ politique tɔn na dɔw fana ye b'a ko fanga sennamatɔn mɔgɔw ye dɔw fana bɛ olu yɛrɛ fana diinɛ mɔgɔw ye olu bɛɛ de nana k'a fɔ nin kɛlɛ in ne kelen ka kɛlɛ tɛ f'an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan bamananw ko kɔnɔ jɛnen de bɛ bin fɔ donc u nana fara ɲɔgɔn kan u sɔrɔla ka girin ka jɔ kɛ i yɛrɛ y'a fɔ i ka kuma daminɛ na ko le 5 juin u ye mɔgɔ damadɔni kun don u y'u ka nisɔngoya jira boulevard de l'indépendance la u y'o jira mɔgɔ caman nana k'u ta jira o kɛra min kɛ u ko halisa an ka taa fɛ bon président ye wele da kɔni bila u ma nka u ma se ka ɲɔgɔn faamu halisa donc an b'o de boliboli taa ka segin la dɔw ko nin ta ye tiɲɛ nin ta tɛ tiɲɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la ɔ i filɛ ka min fɔ nin ye sisan président fana kɛrɛfɛmɔgɔw ani parti minnu bɛ fɛ ka fanga sigiyɔrɔma don olu bɛɛ fana lajɛrew kɛ u ye wulikajɔ fana kɛ ka se M5 mɔgɔw ma n'u minnu ko ko jamana an da bɛna se olu ma olu ye wulikajɔ mun kɛ yan'o cɛ n bɛna taa Abdelkader Mayiga fan fɛ ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka wulikajɔ ninnu na waati laban na an b'a ye k'a fɔ a ka jɛkulu tɔgɔ yɛrɛ b'a jira k'a fɔ faso kanu bɛ mɔgɔ minnu na des patriotes rassemblement des forces patriotiques olu de farala ɲɔgɔn kan ɔ faso kanu de y'aw bila nin wulikajɔ in na wa. Merci Timbo i ni ce i ka ɲininkali la an bɛ an lajɛbagaw bɛɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya la maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ fɔ minnu ma ko diaspora ka M5 n'a tɔndenw bɛɛ fo
ka tila ka an ka mouvement kelen minnu bɛ M5 kɔnɔ comme Espoir Mali Kura ninnu CMAC ni FSD mɔgɔw k'u bɛɛ fo a tɔw ka ca ani personnalité minnu b'a kɔnɔ an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn bi ka Énergie TV yɛrɛ mɔgɔw fo et puis n bɛ foli tɛngu an ka co-débatteur ninnu bɛɛ la ne yɛrɛ mana mɔgɔ kalannen ye la première des choses c'est que a bonya bɛ yɔrɔ parce que n'a fɔra ko doctorat bɛ maa min bolo fɛn dɔ la n'a kalan kɛra tiɲɛ yɛrɛ kan o kɔrɔ ye ko dɔnniya b'o tigi la donc o bɛɛ bɛ fɛnw nɔgɔya ka Kulibali fana fo parce que a sɔnna ka na nin débat in kɛ nin plateau in kan ça veut dire que bon hali bi an kɔni bɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini Mali kama Timo min kɛra le 14 mai Espoir Mali Kura an bɔra k'a fɔ ko il faut que min bɛ ka kɛ Mali la o ka ban il faut que an ka république changer an ka taa 4e république la il faut que Maliens ka se ka wuli k'u jɔ ka Mali kuma bɔ sinon Mali ko a bantɔ don donc an kɛlen kɛ o lancement kɛ Espoir Mali Kura a bɛ fɔ min ma EMK CMAC mɔgɔw nana baara k'u bɛ fɛ vraiment an n'u ka jɛ ka baara kɛ ko parce que an ye min fɔ o ye olu yɛrɛ hakilina ye o kɔfɛ FSD mɔgɔw fana nana ko o hakilina kelen o de bɛ olu la k'an ka jɛ ka baara kɛ donc an ko bon an ye min sɛbɛn a filɛ nin n'aw jɛna n'a ye an bɛɛ b'a signer an bɛ lancement kura kɛ donc o lancement in de kɛra le 30 mai 2020 donc bɛɛ jɛna n'a ye k'a fɔ ko an ka constat bɛɛ ye kelen ye o constat tɛ dɔwɛrɛ ye président Ibrahim Boubacar Keïta a dɛsɛra kunun a dɛsɛra bi a tɛna se sini jamana bɛ lahaliya min na i mana yɔrɔ o yɔrɔ ta kɛnɛya a tɛ yen wari tɛ yen balo tɛ yen kalan tɛ yen adamadenya banna fɛn bɛɛ faralen don aw mana si aw fila sani dugu ka jɛ i b'a taa sɔrɔ u y'aw fara syndicats faralen don diinɛmɔgɔw faralen don familles faralen don donc ni Mali continuera nin fɛ fɛn tɛ to sani 2023 cɛ ka tila k'a fara kan Mali yɛrɛ n'i y'a tilan 3 a tilan 2 o t'an bolo Mali ka foyi tɛ boli o kan donc mun de tora tilan 1 de tora Mali bolo o tilan 1 yɛrɛ n'i y'a lajɛ n'a fɔra ko fɛn o fɛn ka ɲi Mali kɔnɔ fɛn o fɛn ye nafoloman yɔrɔ ye fɛn o fɛn ye décision ta yɔrɔ ye a bɛɛ bɛ président n'a denw ka teriw ni mɔgɔw bolo o tɛ jamana jɔ donc n'an bɛ fɛ jamana ka bɔ bolo la an bɛ mun de kɛ mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'a y'a sɔrɔ président yɛrɛ tɛ problème ye o tun ka nɔgɔ o bi tun t'an sɔrɔ yan o an m'a fɔ sisan ko politiciens fanga sinamatɔnw ni président ninnu cɛ u ye dialogue kɛ ka accord politique kɛ pour que fanga bɛ se ka sinsin wa o ma nɔgɔya wa mais mun na o ma se ka ɲɛ parce que diagnostic min kɛra o don o de ye an ka fanga dɛmɛ ka Mali bɔ bolo la n'an y'an sinsin olu bɛɛ kan an y'an sinsin kɔrɔlenw de kan ka na se fo o don ma ka sɔrɔ k'an ka conclusion tirer conclusion ye min ye sincèrement an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ Mali de fɛ a solution ye Ibrahim Boubacar Keïta a k'a fɔ vraiment n dɛsɛra n bɛ walan sɛmɛ aw Maliens aw k'a lajɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka fɛn in dilan cogo min ka ɲɛ n'a y'aw diya n bɛ kɛ yan k'aw dɛmɛ n'a y'aw diya fana ne bɛ taa mais a kana kɛ mankan ye o y'a ye n'a bɛ Mali fɛ n'a nɔfɛmɔgɔw bɛ Mali fɛ a bɛ kɛ ten mais anw yɛrɛ b'a dɔn tigitigi Ibrahim Boubacar Keïta ye maa min ye f'a da joli man a tɛna fanga bila o dun b'a jira k'a fɔ fana k'a tɛ Mali fɛ an ma so yɔrɔ ma fɔlɔ komi wulikajɔw bɛ sen na non wulikajɔw bɛ sen na mais tu sais ko sitanɛ ka don kow la o ye yɔrɔnin kelen de ye e bɛ se k'a faamu cogo di ko olu k'a fɔ k'an ka na d'abord le 5 an bɔlen président ma hala dɔn k'a fɔ ko kɛra a ma mɔgɔ bila ka weleli kɛ
a ma mɔgɔ bila k'a fɔ ko n y'a mɛn aw ye min fɔ aw fana ye jamanadenw dɔ de donc i jɔ n ka bɔ télé la k'a f'u ɲɛna bon aw ye fɛn min fɔ n y'a mɛn mais a ye n'an ka sigi ka kuma a m'a kɛ fo tile 10 o kɔfɛ tile 10 kɔfɛ pression extérieure de y'a to a ye décision ta fana k'o kɛ kɔfɛ mɔgɔ e yɛrɛ fɛ communauté internationale de a bɛɛ b'a la ni ko kɔfɛ mɔgɔ c'est à dire que vraiment des mɔgɔ minnu tɛ dans l'appareil de l'État ou bien minnu tɛ a yɛrɛ ka kulu mɔgɔw ye olu de ye pression kɛ pour que a ka se ka bɔ ka mɔgɔw jaabi en particulier d'ailleurs ne yɛrɛ ye min mɛn sincèrement Diko ninnu de ye kama k'a ka bɔ ka kuma mɔgɔw fɛ don min na Musa Tarawele y'a da don fanga président kɔrɔ don min na o y'u wele u ni Diko ka sigi ka kuma o don de Diko ninnu y'a yira a la k'a fɔ ko e bɛ nin bɛɛ la jamana bɛ ɲini ka ci hali ka bɔ k'a fɔ aw ye min fɔ n y'a mɛn i ma se k'o kɛ o kɔrɔ ye ka sira tɛ jamana na donc i b'a dɔn k'a fɔ yan de an ni min bɛ ɲɔgɔn na n'an y'an ta an dusu fɛ ou bien n'an y'an ta ale yɛrɛ fɛ non an bɛ bɔ dɔrɔn sɔgɔmada dɔ fɛ dɔrɔn o ye n ban. Mayiga i ye gɛlɛya caman fɔ mais mun de ye fara ɲɔgɔn kan in teliya aw yɛrɛ fɛ nin bɛɛ la mais fara ɲɔgɔn kan in min y'a teliya mɔgɔw tun dusu kasilen don ka tɛmɛ mɔgɔw mana wuli tuma o tuma k'a fɔ ko u bɛ ko dɔ kɛ dɔ ye u b'u sigi ka miiri Mali bɛ lahalaya min na an k'a kɛ dɔɔnin et mais dɔw bɛ yen n b'a dɔn n'i ye fanga sinamatɔnw lajɛ je sais que a fɔlɔ u ka ɲɛma de tun b'a to wulikajɔ suguya dɔw tun bɛ yen olu tɛ fɛ k'o kɛ parce que pour eux o tɛ démocratie taabolo dɔ ye mais n'i ye religieux ka côté lajɛ olu fana tun bɛ jɔrɔ u kan'a fɔ ko islamistes ni terroristes ni fɛn dɔw olu de nana don Bamako u bɛ fɛ ka fanga min ye jagoya ka tila ka a di terroristes ni islamistes donc o de kama côté religieux mɔgɔ ninnu fana caman tun bɛ k'u yɛrɛ minɛ mais anw ka côté Espoir Mali Kura mais anw tɛ ninnu si la anw b'an yɛrɛ considérer comme société civile et Cheikh Umar Sissoko yɛrɛ min ye coordinateur ye ale tun bɛ politique la mais a ye politique bila a mɛnna k'ale da foyi tɛ don politique ko foyi la donc minnu nana fara Espoir Mali Kura kan a bɛɛ ye mɔgɔw ye minnu en fait politique a bɛ komi nin kulu bɛɛ kun sigilen don ka occasion de kɔnɔ nin kulu sigilen don ka occasion kɔnɔ parce que élection laban in de kɛra occasion ye wa non député kalata in non Timbo élection ko tɛ parce que sani élection résultat ka bɔ o y'a sɔrɔ anw tun b'an ka réflexion na n b'aw hakili jigin don min na ne y'a fɔ au président de la commission de défense de l'Assemblée Kassim Traoré ka émission na débat la sur Clédou n ko Mali ka solution ye min ye a ka taa fɔ président ɲɛna a k'a ka démission rendu mais a k'a ka transition préparée a ka taa je l'ai dit le 7 novembre 2019 le 7 novembre 2019. Depuis au wagati RFA. Depuis au don, pour moi c'était certain, c'était clair et net. Pour que Malika y ressort, Bibina, il faut que IBK n'a qu'un régime kata. Ni a y amba fo IBK y rekata. Fin d'obé Malien ko femme. Je pense qu'à mena wa mais Djougouyaté ou bien Morokoté. Mali be yoro minabi. C'est le système qui doit changer. Système est mini. Président Anana Sigi a eu fin d'eau de quai à taboloé. A non fait moro fan yo quai ou taboloé. Faut qu'on a Jamana Sigi à Saint Sabarakono. Donc, n'y be fait quoi quelle solution tala. D'accord. En béta fanga de Medjakoulouton fan fait honorable Abdoulaye Koulibaly bien. Convergence des forces républicaines. Oui, Djakoulou Kouraï Moussigira. Fanga yɛrɛ dɛmɛ baga jɛkulu fɛ majorité parti minnu bɛ ka fara tɔn wɛrɛw kan o kɔrɔ b'a jira n'i ko force républicaine a bɛ komi aw bɛna jamana tulomanw de sinsin baarakɛyɔrɔ tulomanw kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye démocratie ye k'a fɔ ko fanga bɛ ɲini ni kalata sira ye aw sigalen bɛ mun de la sisan n'aw farala ɲɔgɔn kan. Merci beaucoup Timbo n b'i fo k'i waleɲuman dɔn d'abord n bɛ walawalali dɔ kɛ n tɛ convergence des forces républicaines t'a tonden ye convergence des forces républicaines dɛmɛbaga dɔ de
a dɛmɛbaga sira jumɛn kan musaka ko wa a sira bɛɛ kan parce que u wulila ka s'an ma ka jira k'a fɔ hakilina min b'u la o de ye ka en tout cas jamana sinsilen bɛ tuloma minnu kan ko olu jukɔrɔma dɔn o tɛ parti la o tɛ surunya ka kɛ parti la c'est des organisations fêtières nga u ka baara tɛ se ka ɲa ni anw m'u jukɔrɔma dɔn aw joni anw politique mɔgɔw anw Mali RPM mɔgɔw wa RPM mɔgɔw anw ADEMA mɔgɔw anw majorité présidentielle anw EPM de façon générale ani député minnu contesté tout le monde fɛn fɛn bɛ yɛrɛ reconnu Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna majorité kɔnɔna na u wulila ka se an ma de an k'u dɛmɛ an y'u dɛmɛ fana k'a sababu kɛ anw yɛrɛ ka jate la u bɛ hakilina min kan fasojo kan de b'u da donc a wajibiyalen b'an kan an k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na donc an tɛ u ka tɔnden ye mais an y'u kanubaga ye an y'u dɛmɛbaga ye sur tous les plans. D'accord. I y'a faamu. Maintenant n'o o bɔra yen i ka se k'i ka question i bɛ se ka segin a kan s'il te plaît. Mun ye aw yɛrɛ bi an bɔra ka Mayiga lamɛn Mayiga ye gɛlɛya minnu fɔ aw minnu bɛ nin tɔn ninnu dɛmɛna bi aw fana minnu ye député kuraw ye ni jamana jamanaden fanba dɔ wulilen dɔ k'a fɔ k'u ma sɔn dɔw tacogo ma aw bɛ se ka mun fɔ bi gɛlɛya ninnu na aw sɔnnen bɛ k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen wa. Très bien gɛlɛyaw bɛ yen ni maa min ko gɛlɛyaw tɛ yen i ma tiɲɛ fɔ i yɛrɛ ye c'est clair gɛlɛyaw bɛ yen nka gɛlɛyaw a ye fɛn fɛn mun fɔ bɛɛ bɛ yen a ye fɛn fɛn fɔ gɛlɛyaw bɛ yen mais n bɛna min fɔ maliyɛn jumɛn bɛ yen k'a fɔ nin ye maliyɛn fonctionnaire ye k'a fɔ ko a ka kalo kelen sara juru bɛ gouvernement na an bɛ don min na ko bi ce que je veux savoir opérateur économique jumɛn bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min na ko bi k'a fɔ ko a ka wari juru bɛ Mali gouvernement na gɛlɛya ye diɲɛ bɛɛ bɔ gɛlɛya in tɛ fɛn kura ye Mali kɔnɔ mais peut-être an bɛ don min na ko bi an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya in Mali kelen ka gɛlɛya tɛ mais bamananw ka kuma don ni san kula bɛɛ bɛ bolo da i kunna donni de la i y'a faamu parce que anw ye jate min minɛ a y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na EMK ko u y'u ka wulikajɔw daminɛ à partir du 14 mai Mali gɛlɛya ma daminɛ le 14 mai 2020 non Mali gɛlɛyaw bɛ yen ka kɔn bi ɲɛ ka kɔn le 14 ɲɛ kun jumɛn de la u ye le 14 de kɔnɔ ka sɔrɔ ka wulikajɔw kɛ k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga bila ni min kɛra an k'o fɔ balimakɛ y'a fɔ ɲininikɛlaw y'a fɔ k'a fɔ effectivement n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ nin tɛ kun bɔ n'a farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye c'est vrai on est d'accord que frustration bɛ yen parce que jama mana kɛ cogo cogo i tɛ se ka bɛɛ wasa mais Ibrahim n'a ka nɔfɛmɔgɔw ka fanga gérer mais Ibrahim n'a ka nɔfɛmɔgɔw de ye fanga ɲini o anw de wulila ka taa fanga ɲini munna anw tɛ fanga gérer anw wulila ka taa fanga ɲini ka fanga sɔrɔ munna aw b'a fɛ an ka aw sen don an ka fanga gestion na ni fanga ka d'aw ye c'est la voie des votes a ye wuli a ka taa fanga ɲini n'a y'a ɲini hakilina min b'aw la a b'o proposer maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ kala fili aw ye n'a y'a sɔrɔ ni aw bolo anw ka taabolo in man ɲi fanga a y'a wuli a k'a ɲini a ɲini sira ɲuman fɛ an bɛ démocratie fanga ko de ya absolument parce que maa minnu bɛ o kosɛbɛ parce que maa minnu bɛ ni mouvement ninnu ɲɛma bi kunun aw ka hakɛ to olu de tun bɛ wuli ka micro ta ka Ibrahim Boubacar Keïta majamu a dɔw tɛ i y'a faamu ko tile kura bɔra ko bolodenkɔni tɛna se ka tile bali ka bɔ olu maaw de bɛ bi contestation ɲɛma est-ce que wagati fana ni bi ye kelen n y'o de f'i ɲɛna n ko Mali gɛlɛya ma daminɛ le 14 mai Mali gɛlɛya ma daminɛ bi Mali gɛlɛya an bɛ se k'a fɔ kabiri démocratie nana a y'a fɔ wulikajɔw bɛ ka kɛ o ɲɔgɔn faamuyabaliyaw bɛ yen o mais ka sin ka wuli ten yɔrɔnin kelen k'a ko karaba fɛn dɔw bɛ yen n bɛ min f'i ɲɛna kalafili kɛra sisan parti minnu ye jɔyɔrɔ sɔrɔ assemblée kɔnɔ o dɔnnen don sani ka kɔn olu ɲɛ parti minnu taara élection présidentielle la o dɔnnen don
maa minnu ye 5% sɔrɔ élection kɔnɔna na olu tɔnw dɔnnen don maa minnu ye moins de 1% sɔrɔ olu tɔnw dɔnnen don i y'a faamu donc ni an ka référence baromètre fanga bɛ na fanga tɛ na a bɛ dɔn mun de fɛ jama min b'i kɔ tɛ jama bɛ sɔrɔ cogo di an bɛ démocratie tile dilan o ye kalafili ye i y'a faamu donc k'a jira tout simplement kalafili mana kɛ diɲɛ yɔrɔ la an y'a ye jamanabaw la n'o ye démocratie baw ye kalafiliw bɛ kɛ contestation bɛ kɛ on a vu ça aux États-Unis et comment on appelle Hillary Clinton ka jama ma ca ni George Bush ka jama ye wa Donald Trump ka jama ye wa a tɛ ne ye fanga la bi wa jamana bɛɛ n'i ka système de don jamana bɛɛ n'i ka taabolo de don ne t'a fɔ an ka kalafili min kɛra n t'a fɔ ko a jɛlen don passe non RFA bi wasabulon mun sigira a nɔba bɛ an ka gɛlɛya la wasabulon nɔba bɛ gɛlɛya la sinen bɛ wasabulon nɔba bɛ gɛlɛya la parce que jateminɛ min kɛra fanga sina tɔnw n bɛ misali kelen ta groupe 6 de bɛ assemblée kɔnɔ a groupe 6 ni groupe kelen tɛ a bɛɛ bɛ majorité kɔnɔ minnu bɛ ka wuli ka bɔ bi ka marché ka fɔ olu Ibrahim ka taga o k'ale wasaden min bɛ assemblée kɔnɔ o bɛ mouvance présidentielle kɔnɔ mais minnu bɛ opposition na bi député 19 a député 19 a député 10 a bɛɛ élira anw ka liste de kan alliance la awɔ 10 députés de l'URD ont été élus sur la liste de RPM. Oh, alliance ou bien parce que non, c'est pour te dire tout simplement. Oui. C'est pour te dire tout simplement. C'est-à-dire voie démocratique là. Et c'est bien Mali politique qui est la député est parti à Kilna fort. Non, député kana parti à Kilna fort. Parce que en parti où c'est tout la député. Député be ça qui a été parti à Kilna fort. Député be élu parti ka couleur de camp. Il bɛ taa campagne kɛ ni parti ka couleur de ye mais n'a kɛra député i se t'a la tugun an y'o de ye o ye indiscipline o de kama an k'u u kana fɔ an tɛ a banna n'a fɔ o sanna an tɛ a banna donc o ye o système encouragé n'u tun b'a fɔ an tɛ a banna il y a 2 ans de cela le nomadisme politique sisan tun b'a sɔrɔ a ko banna député ka yɛlɛma ko ŋɔmi an tɛ a banna nɔ don sinon anw de ko député tɛ se ka kɛ ŋɔmi ye maaw de ye dana ta k'a da i kan maa minnu ye dana ta ka da kan n'i ko k'i b'olu janfa i ye faso janfa c'est clair dɛ donc n'i kɔni tɛ ɲɛ i bɛ bɔ député la i bɛ yɛlɛma maa minnu ye dana da kan i b'u ka dana segin u ma mais a waati an ma faamu o ko ayi an tɛ a banna mais gɛlɛya mun sɔrɔla député kalata in na jaabi di cogoya tɛ wa jaabi di cogoya don jaabi faamuyali cogoya don ne yɛrɛ bolo jaabi di cogoya tɛ jaabi faamuyali cogoya don je ne suis pas constitutionnaliste mais n b'a dɔn kalafili mana kɛ cogo cogo fiɲɛ bɛ yala c'est une œuvre humaine d'abord a fɔra ko kalafili tɛ se ka organiser mais an y'a ye presque dans tous les cercles du Mali député élira bɛɛ la les 49 cercles plus les 6 communes du district de Bamako député élira bɛɛ la député cercle cité no k'a fɔ nin élection yɔrɔ élection reporté la k'a sababu kɛ kalafili yɛrɛ de tɛ se ka organiser pewu parce que a y'a fɔ ka kuma kɔnɔ na ko les 2/3 du pays sont sous occupation Mali ka foyi tɛ et pourtant Maliens de don u y'u ka wasadenw de sugandi kana bulon kɔnɔ honorable Abdoulaye Coulibaly an b'a dɔn k'a fɔ jaabi fɔlɔ mun dira n'o ye marabolo ministre fɛ o jaabi ma kɛ gɛlɛya ye o gɛlɛyama b'o la Timbo je suis d'accord avec toi wulikajɔw ma k'a la ni maa yɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ filanan min nana di cour constitutionnelle fɛ o de kɛra sababu ye ka na ni maa bɛ Mali kɔnɔ ou bien ni maa bɛ majorité la min bɛ élection yɛrɛ processus organisation contesté ne b'a la parce que tiɲɛ ka fɔ kalafili organisateurs ka ca DG bɛ yen CENI bɛ yen ministère de l'administration territoriale bɛ yen et cour constitutionnelle bɛ yen dɔw bɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan dɔw bɛ minɛnw sanango c'est à dire finalement a tila yɔrɔ cayara quoi parce que siga bɛ don o de la o de kama il y a 2 ans k'a sɔrɔ ma kɛ député an tun bɛ au conseil de collectivité la an ye lajɛ dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ vraiment waati dɔ sera Mali ka sigi ka hakili jakabɔ kɛ ka cakɛda dɔ dayɛlɛ cakɛda min ɲɛsinnen de don ka kalafiliw organiser du début jusqu'à la fin ka nin bɛɛ bila kulu kelen kɔnɔ ka bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ est-ce que tu vois o ka kɛ maaw ye fana maa minnu en tout cas u tɛ tamaki u tɛ siran u tɛ nata maa la o la c'est à dire ɲɛnɛmaya baara de don n'i m'a kɛ
c'est-à-dire c'est clair. Mais ni ibe kalafili organisé mami ni takabla ni be nata tigila hal ni ma tien suku do ben hal ni ma seko faina yoro do ben peut-être ibe saka gasisi yoro do la. Il faut qu'on se dise la vérité. En moi faut que kalafili kera sans faute kalafili yɛrɛ tɛ se ka kɛ sans faute n'i y'a mɛn ko vote yɛrɛ ɲɔgɔn suɲɛ de don ni min ka fɛrɛ bonyana ni min ta ye o tigi de bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la mais c'est clair nous sommes en politique ni min ka fɛrɛ ka bon ni min ta ye est-ce que tu vois o tigi de bɛ sɛbɛn sɔrɔ non tiɲɛni tɛ o c'est-à-dire suɲɛni dagalen tɛ mais n'i ye suɲɛni kɛ n'i ma minɛ jɔn bɛ se k'a fɔ k'i ye zon ye ɔ e yɛrɛ fɛ ko suɲɛni de kɛra tɛmɛnen na non ɲininkali de don suɲɛni de bonyana n ko suɲɛni tɛ fɛn dagalen tɛ mais ni ne ye suɲɛni kɛ ni ma minɛ jɔn bɛ se k'a fɔ ko n ye zon ye i yɛrɛ kɛ i yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'i ye suɲɛni i tɛna n yɛrɛ kɔni kiri tigɛ i tɛna n yɛrɛ kɔni kan tigɛ ɔ donc aw jɛnna aw sɔnna k'a fɔ ko suɲɛni kɛra kalata tɛmɛnen na non i bɛ fɛ k'o de fɔ wa non n b'a fɛ ka min fɔ aw député minnu bɛ aw sɔnna ko suɲɛni kɛra non n b'a fɛ ka min fɔ n b'a fɔ ko hadamaden baara de don a mana kɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ k'a fɔ ko fiɲɛ tɛ y'a la c'est clair et net d'accord hadamaden baara de don ok an bɛna taa docteur Fuseni Dunbiya fan fɛ ale ye sariya kalan kɛ ani démocratie taabolo fanga o fana kalan an bɛ fɛ ka mun faamu bi an b'a dɔn wulikajɔ minnu bɛ sen na a bɛɛ fɔlen don a bɛ kɛ sira minnu kan sariyasun sɛbɛn kɔnɔ ani démocratie kɔnɔna na ɔ e bɛ se ka mun fɔ an ye nin wulikajɔ ninnu na kulu fila ninnu ka wulikajɔ mun bɛ ka kɛ démocratie la a nafa bɛ se ka kɛ mun ye. Timo min fɔ n bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fɔ n bɛ co-débatteur bɛɛ fɔ ne bɛ hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbagaw fɛ tiɲɛ la bamanankan ma nɔgɔn. a bɛ faamu a bɛ faamu bamanankɛ ma nɔgɔn. alors jamana bɛ degun kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la ne delila k'a fɔ jamana min bɛ degun kɔnɔ ani jamana min tɛ degun kɔnɔ o maracogo tɛ kelen ni jamana bɛ degun kɔnɔ laɲini yɛrɛ ye min ye kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u hakilinaw kɛ kelen ye an k'a ɲini fɔlɔ ka jamana bɔ degun kɔnɔ ni jamana bɔra degun kɔnɔ maintenant ni bɛ taa fan bɛɛ k'i ka kɛlɛ kɛ i b'o kɛlɛ kɛ alors docteur Diko ye fɛn dɔ fɔ IBK nana cogo min na fanga la a nana degun kɔnɔla la a nana gɛlɛya kɔnɔla la a nana Mali sɔrɔ gɛlɛya la bon o de yɛrɛ de kɛra sababu ye an danaya ta ka da kan ko degun b'an kan bi mɔgɔ kelen bɛ se k'an bɔ gɛlɛya la o tɛ foyi ye fɔ IBK bon nalen ne bɛ se k'a jalaki dɔɔni a ye acte dɔw posé o acte ma ɲa parce que jamana bɛ degun kɔnɔ n'i nana o kɛ mara komi jamana bɛ tɛ degun kɔnɔ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ kosɛbɛ a nana dɔrɔn ale opposition renforcer alors ka opposition leadership créé opposition tun bɛ yen ka kɔrɔ mais leadership créé alors san o chef de file créé donc san o san a bɛ 1,500,000 d'a ma rendez ministre b'a bolo chef de cabinet b'a bolo fɛn bɛɛ o bɛ faamu mais ne kɔni a y'o sariya sɔrɔ yen dɛ mɔgɔ y'a fɔ ayi opposition fɛn mais leadership tun tɛ leader tun tɛ opposition na sinon statut tun bɛ opposition statut tun bɛ yen mais leader tun t'a la voilà o hukumu kɔnɔna la bon n'i yɛrɛ y'a jate minɛ a ye degun sɔrɔ kosɛbɛ a ye degun sɔrɔ jamana opposition b'a ka rôle jouer ale min bɛ fanga la ale bɛ ka rôle jouer alors que jamana min bɛ degun kɔnɔ n'i y'a jate minɛ jamana marabagaw de fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ parce que i mana acte o acte posé critique de don bon minnu b'i critiquer olu de fanga bɛ bonya kosɛbɛ donc n bɛ a jalaki o yɔrɔ in na a filila i m'a ye an taara dɔɔni dɔrɔn élection nana kɛ 2018 kɔnɔna la an obligera tuguni ka accord signer ani opposition cɛ tuguni alors que ale y'o fanga bonya nalen en mi-parcours également élection bannen a tilara k'o wele a ye na ɲɔgɔn sigi ka kuma an ka bɛnkan kɛ pour que a bɛ n'an ka jamana kɔnɔ o ye fɛn fila de donc o hakili an kan ka daminɛ o de la depuis fɔlɔ bon n'i y'a jateminɛ an bɛ démocratie de la hali ni nana bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn an ka jamana bɔ nɔgɔ la a ka kɛlɛ mɔgɔw hakilina ka kɛ kelen o kɔni o ye waajibi ye maintenant mɔgɔ fila minnu bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a jateminɛ an bɛ bɛɛ jɛ fanga de la a yɛrɛ laɲininen don mɔgɔ si hakilina kana mɔgɔ kulu hakilinaw ka kɛ kelen parce que ni kulu hakilina kɛra kelen dɔrɔn tiɲɛni de bɛ démocratie yɛrɛ bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ laɲini ye fɛn jumɛn minnu ka ca minnu ye fanga sɔrɔ olu bɛ fanga mara minnu ka dɔgɔ olu bɛ contrôle kɛ ka kɔlɔsili kɛ
u da man ka don fanga na. Voilà, o de ye bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ laɲini o de bɛ bɛɛ jɛ fanga tɔ sinsin an ye ATT ka fara ɲɔgɔn kan ye n bɛ se k'a fɔ an bɛ gɛlɛya min na kɔnɔ bi ATT ka fara ɲɔgɔnya o sen dɔ b'a la parce que fɔ tiɲɛ de ka fɔ jamana kɔnɔ alors o tuma la gɛlɛya Mali tun tɛ crise ba la ten maintenant crise nalen fɛɛrɛ de tun kan ka tigɛ pour que an bɛ fara ɲɔgɔn kan donc mɔgɔ min bɛ minnu bɛ fanga la minnu fana tɛ fanga la fanga sinamɔ bɛɛ b'i ka hakɛ kɔnɔ mais min laɲininen don bi o ye sigi ka fɔ de sigi ka fɔ an k'an sigi an ka bɛn fɔ la parce que hali ni a kɛra période normale o a kɛra période de crise o bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ b'a jate minɛ ninnu fila bɛɛ kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye an bɛ degun kɔnɔ o an tɛ degun kɔnɔ bɛɛ kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye wa n'i y'a jateminɛ bɛɛ b'i ka sariya kɔnɔ mais dɔw ka laɲini n'i y'a jateminɛ sariya ta fan fɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye politiki sira fan fɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye sariya ta fan fɛ alors mais sariya kɛlɛ kɛra cogo o cogo situation kɛra cogo o cogo degun kɛra cogo o cogo n'i ye sariya wele sariya b'a ka solution di comme n'i y'a jateminɛ fanga de bɛ jamana kɔnɔdenw na Mali sariya sunba b'a fɔ fanga de bɛ jamana kɔnɔdenw na souveraineté o de bɛ jamana kɔnɔdenw bolo la souveraineté appartient au peuple. Voilà. Fanga laban bɛ jamanadenw de. Voilà, fanga laban bɛ jamanadenw de bolo. Bon, Mali ka degun kɔnɔla la bi. Comme sigi ka fɔ bɛ sen na. Dɔw ko ko IBK ka walan sɛbɛn. Bon, dɔw fana ko k'a kana walan sɛbɛn. Dɔw ko non ko walan sɛbɛn yɛrɛ ta dɛ, hali n'a ye walan sɛbɛn, mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ, olu bɛɛ ka walan sɛbɛn. Donc, aux conséquences, an bɛ bɔ sariya de kɔnɔ. Sariya suman bɛ yen, o bɛ fɔ constitution normale de 92, an bɛ bɔ o kɔnɔ. N'an bɔra o kɔnɔ, donc an bɛ obligé maintenant ka sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ta min bɛ kɛ sababu ye k'an bɔ gɛlɛya la n'o bɛ wele constitution de transition ou bien constitution de crise ou bien constitution provisoire. E yɛrɛ fɛ mouvement du 5 mɔgɔw ka laɲini b'an bɔ bi sariya sun sɛbɛn kɔnɔ. A b'an bɔ a kɔnɔ. A b'an bɔ a kɔnɔ. Mais a hakɛw dilen tɛ jamanadenw ma sariya sun sɛbɛn in kɔnɔ wa? A wuli ka a b'an bɔ a ɲini président fɛ a ka démissionner wa? N bɛ fɛ k'o yɔrɔnin walawala a b'an bɔ a kɔnɔ min na. N'u ko ko IBK ka taa système bɛɛ ka taa a ka gɛlɛn ka sariya sunba respecter mais ni IBK tora yen assemblée ka taa cour constitutionnelle ka renouveler sariya kisɛ dɔw bɛ se ka taa pour que an ka to sariya sunba kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ. Mais IBK ka taa assemblée ka taa système bɛɛ ka taa an bɛ bɔ sariya sunba kɔnɔ donc an bɛna sariya kisɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw de sigi pour que pour une période bien définie dans le temps n'o kuma bɔnɛ an bɛ taa constitution wɛrɛ la. Mais mun b'an to an ka to sariya sun sɛbɛn kɔnɔ. Min b'an to sariya sunba kɔnɔ par exemple. N'a fɔra président ka démissionner. Voilà ni an b'a dɔn article 36 bɛ kuma président ka démission kan constitution kɔnɔ. Pour que k'an to sariya kɔnɔ ni IBK taara IBK bɛ se ka démissionner. Ni IBK démissionnera assemblée comme en principe sariya sunba de b'a fɔ assemblée président bɛna intérim kɛ. Voilà o bɛna intérim kɛ tile 40 kɔnɔ a bɛ élection organiser bɛɛ b'a dɔn o ka gɛlɛn bi. Voilà o tɛ se ka kɛ donc ni IBK pour que k'an to sariya sunba kɔnɔ an bɛ sabali ka IBK to yen par exemple o ye hakilina dɔ ye n'an ye IBK to yen donc IBK bɛnkan de don bi adamaden n'aw sigira ka kuma fɛn o fɛn na a bɛ se ka bɛn parce que ni IBK tagali yɛrɛ jateminɛ conséquence juridique b'a la kɔlɔlɔ b'a la sariya ta fan fɛ kɔlɔlɔ b'a la fɛnɛ politique ta fan fɛ parce que a ye baara dɔ de daminɛ Mali t'a yɛrɛ bolo bi bi in na dɛmɛbagaw de banna n'i ye kɛlɛba nin jateminɛ an bɛ degun min kɔnɔ o bɔl'o jateminɛ processus de don a daminɛra ka ban maintenant ni IBK taara dɔrɔn a caman bɛ jɔ bon ni IBK taara fɛnɛ a ka gɛlɛn bi bi in na maliyɛnw u ka bɛn mɔgɔ kelen kan a ka gɛlɛn dɛ n b'a fɔ a tɛ se ka kɛ dɛ mais a ka gɛlɛn bi bi in na donc o bɛna kɛ sababu ye k'an bila retard la fɛn caman na alors que hakilina caman daminɛra donc ni IBK tora an bɛ se ka bɛn a la ka to yen n'a tora yen bon solution wɛrɛ minnu bɛ ka proposer mɔgɔ caman kumara o société civile kumara fɛn wɛrɛ kumara u b'o fɔ ka assemblée bɔ mɔgɔ minnu bɛ cour constitutionnelle la ko k'u bɔ mais pour que an ka to sariya sunba kɔnɔ hali ni assemblée bɛ bɔ yen fo assemblée ka IBK yamaruya gouvernement yamaruya
a ka sariya kisɛ ta par ordonnance o bɛɛ bɛnkan de jamana ani assemblée ɲɔgɔn cɛ ni assemblée mɔgɔw ma sɔn ma dun jamana bɛ paralyser dɛ fo le ka gouvernement yamaruya bon an de ye sariya talaw ye an kan ka taa donc n'a ko an ka taa bon an fɛnɛ tɛna autoriser ka ordonnance ta jamana a bɛ kɛ cogo di san blocage de bɛ na mais président bɛ maintenant a bɛ se k'a négocier a bɛ se k'a négocier o i bɛ k'a bɛ se ka assemblée négocier bon a ye an autoriser an ka ordonnance ta bon a bɛ se ka dissolution fɛnɛ négocier k'a fɛ assemblée dissous maintenant ni assemblée dissous la yanni élection wɛrɛ ka organiser gouvernement bɛ yamaruya ka sariya kisɛw ta donc o b'an to an bɛ to sariya suma kɔnɔ maintenant CEDEAO mɔgɔw ye proposition dɔ fɛnɛ kɛ ko démission élection partielle hali ni y'o ta sariya fɛnɛ fɛ sariya kisɛ fɛ parce que n bɛ ka kuma sariya de tɔgɔ la n tɛ ka kuma politique tɔgɔ la sariya tɔgɔ la ni cour constitutionnelle ye kuma fɔ ka ban dɔrɔn a banna mais arrêt bɛ se ka casser o n bɛ ka na ni cour constitutionnelle ye kuma fɔ dɔrɔn a banna a sariya b'a fɔ cour constitutionnelle ka kumakan a bɛ imposer jamana kɔnɔdenw kan a bɛ imposer jamana marabaaw kan a bɛ imposer mɔgɔ bɛɛ kan maintenant an y'a ye jamana wɛrɛw la cour constitutionnelle ye hakilina dɔ fɔ kalo damadɔ après a tilara ka sigi o hakilina kan mais o tɛ sariya yɛrɛ o tɛ sariya parce que ni hakilina fɔra dɔrɔn a bɛ to siɲɛ kelen mais a yamaruya bɛ président bolo ka cour constitutionnelle ka arrêt casser yan ayi ka assemblée non a bɛ président bɛ se ka min kɛ a ka assemblée négocier n'a ye assemblée négocier soit a ka dissolution négocier ni bɛnkan kɛr'o kan ou bien démission fɔra n t'a dɔn o yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na parce que mɔgɔw e ko mɔgɔw ka élection partielle ko organiser élection partielle i b'a kɛ cogo jumɛn dalilu jumɛn b'a kɛ parce que élection partielle ni ye règlement intérieur assemblée ta k'a lajɛ a bɛ kɛ dalilu kelen dɔrɔn de la ni saya kɛra donc démission to o ta en compte maintenant hukumu kɔnɔna la sariya kɛra cogo o cogo a bɛ se ka yɛlɛma an bɛ se ka régler an da bɛna tila ka bɛn solution mun proposera assemblée ko ni cour constitutionnelle ko la mais yan'o cɛ n bɛ taa sociologue fan fɛ ni jɛkulu ninnu fila minnu sigilen don bi u ka laɲiniw a ka ɲi jamana ma wa ou bien a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye wa parce que ɲɔgɔn sama bɛ ka don a la ninnu bɔra le 19 an y'a mɛn ko convergence des forces républicaines k'olu fana bɛna bɔ samedi nata le 27 sisan diɲɛ fɛn bɛɛ kɔlɔlɔ b'a la hali ji y'a dɔn ka ɲi hadamaden ma n'i y'o min ka dan tɛmɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ dɔ ye nka a ka ɲi mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ jamana kɔnɔ n'u ye jamana taabolo ye u ka se ka u ka nisɔngoya jira u ka se ka sama-samani kɛ fo ka fɛɛrɛ kɛ jamana taabolo ka se ka yɛlɛma sigikafɔ de bɛ se k'o ban i b'a lajɛ n bɛ misaliya kelen min ta o ye école-maître ka grève ye salon n y'a fɔ n ko grève kɛra san nana ban u y'a ko labɛn ka taa examen kɛ denmisɛnninw ma bɛrɛn kala ɲinan maître ye kalo 7 de kɛ grève la saraw tɛ ka di o ye gɛlɛya ye denbatigiw ma mɔgɔw tɛ ka kalan fana o fana gɛlɛya bɛ yen giringajɔ nana kɛ M5 mɔgɔw fɛ jamana ɲɛmaaw kamana gana CEDEAO mɔgɔw fana kamana gana u ye ministre dɔ bila ka na sigikafɔ ni fɛnw kɛ o kɛra dɔrɔn président yɛrɛ tun y'a fɔ ko n y'a fɔ ko bubu ye ani syndicat mɔgɔw ka kuma u ka bɛn ko la tile kelen tile fila tile saba a yɛrɛ y'a ko o t'a ko ɲɛnabɔ fo n yɛrɛ ka wuli a wulila a ye mɔgɔw wele u ye ɲɔgɔn sɔrɔ palais de congrès la a ko n yɛrɛ y'a décision ta maître ka grève ko nin y'a ko bannen donc n'u ka giringajɔ kuma kɛ lala n'a kuma kunna jango san tɔn bɛ ban nin taga segin na o y'a nafa dɔ ye donc o y'a nafa dɔ ye bon kɔlɔlɔw b'a la parce que ni ko in ma kɛ ni hakili ye halisa M5 mɔgɔw u sera k'u ka mɔgɔw minɛ nka mɔgɔw don o don funtilibaatɔ bɛ fara u kan convergence fana mɔgɔ minnu fana y'u ka ɲɔgɔn ye kɛ bi o y'a jira k'a fɔ ko samedi ko bɛ fɛ ka taa lajɛrɛ dɔ kɛ ne yɛrɛ bɛnna ka ye réseau kan u ka mɔgɔ dɔ ye publication kɛ dɔw ko les vrais maliens ko bɛ taa ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen samedi a publication bɛ n bolo a bɛ internet bɛɛ bɛ se k'o ye bon o min filɛ nin ye o kuma sugu ninnu man ɲi
ko donc ko malien lakikaw olu bɛna taa ɲɔgɔn sɔrɔ samedi bon n'i y'o fɔ o kɔrɔ ko tɔ minnu bɔra ka taa jamana ka yurugu ninnu ani kalanbaliya ani lakanabaliya ka jamana ka se ko ninnu fɔ ko olu tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye donc o bɛ se ka na ni funtɛli ye an yɛrɛ y'a ye fana hali assemblée président a ye fili y'a sɔrɔ a ka kuma kɔnɔ a ko mɔgɔ caman bɛ ka taama bi ko jihadiste b'u cɛla hali n'a sɔrɔ ko tiɲɛ don ko hali n'a sɔrɔ dɛ o kuma sugu man ka bɔ a da député yɛrɛ y'a fɔ ko n'i y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ ka taama nin ye k'u bɛnna ka déconner u bɛnna ka dantɛmɛwale kɛ hali n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye o fana man ka bɔ wasabulon mɔgɔw da bon ni o kuma sugu bɛnna ka kɔrɔ ko funtɛliw bɛnna ka na donc ne bolo kɔlɔlɔ bɛ se ka k'a la ni maakɔrɔ ninnu n'u ma ni député n'u ma sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko sigi ka fɔ de ye damu ye u k'a lajɛ min bɛ se ka kɛ Dunbiya ye min fɔ sisan o ye sariya ka sira de sariya hadamadenw de y'a sɛbɛn diɲɛ don dɔ la o kɛra le 25 février 1992 an bɛ 2020 de la 2020 gɛlɛya ni 92 gɛlɛyaw tɛ kelen ye tiɲɛ don jamana bɛɛ kɔnɔ i kan ka sariya labato mais ni gɛlɛya nana don jamana kɔnɔ a bɛ sigi ka fɔ kɛ o salon gɛlɛya kɛra i bɛ ka jɛnna n'a ye o ye accord politique signé o kɔfɛ gɛlɛya nana u ye dialogue national kɛ o kɔrɔ ka chaque fois ni jamanadenw sɔnna ka kuma ɲɔgɔn ye u bɛ fɛn dɔw sɔrɔ u bɛ se ka bɛn fɛn minnu ka b'o kɛ assemblée sigicogo député dɔw sigicogo man ɲɛ hali n'a fɔra ko cour constitutionnelle ye mɔgɔw sigi o t'a bali o ni fɛn min man ɲɛ o man ɲɛ fɛn fɛn bɛ se ka na ni futinɛ jamana kɔnɔ ka se ka na ni mɔgɔ ye k'u kɔfɔ ɲɔgɔn kɔ o tɛ ko ɲɛnama ye nka hali sini ni i bɛ ka sɔnna sigi ka fɔ ma ko a y'a fɔ a da la k'o dɔrɔn tɛ mɔgɔ fɛn bɛɛ bɛ yen n tɛ Cheikh Umar kɔni n'a ta dɔn sinon tɔ ninnu bɛɛ i b'a sɔrɔ a ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye a bɛ se k'u wele kɔrɔ dɔgɔya kɔnɔ a bɛ se k'u wele taamaɲɔgɔnya kɔnɔ a bɛ se k'u wele Mali kɔnɔ kuma dɔrɔn tɛ dɛ u bɛ na u bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ k'a sɔrɔ a ma se CEDEAO mɔgɔw ni Union africaine mɔgɔw ka na an yɛrɛ ka na k'u bɛna ka kuma fɔ parce que olu bɛna ka na ko tɔ ɲaami de nka n'an sigira ka kuma an bɛ se ka min kɛ wasabulonko la député dɔw député 36 olu de bɛ se k'u ta ka wa ayiwa k'a bɛ taa fɔ 40 ko bon a mana kɛ cogo o cogo parce que assemblée président yɛrɛ y'a fɔ a kuma na ko k'a b'o kuma min fɔ k'a kana nin kuma in dabila ko n'an ma nin kuma dabila ko aw yɛrɛ dɔw taara deuxième tour la k'aw yɛrɛ tacogo ma ɲɛ o fɔra donc ko n'a ma ɲɛ ko min yɛrɛ ka nɔgɔ ko assemblée ka taa ka bɔ yen président assemblée yɛrɛ y'o fɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko ale yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ 40 kɔnɔ 30 de tɛ yan mɔgɔ 30 in kɔnɔ ale b'o kɔnɔ donc sisan ko in bɛ cogoya min na député yɛrɛ n'a ma ɲɛ dɔw ta ye n'a tɛ ɲɛ a ka tiɲɛ an bɛɛ ye dɔw sigilen b'o kan dɔw yɛrɛ fana y'a fu da la n'a fɔ Musa Mara n'a Asani Sidibe n'o ye yɛlɛma mɔgɔ ye ko ka assemblée ci n'o de ye solution ye ko n'a sɔrɔ o de ye solution ye donc kuma in ka nɔgɔ koyi o kɔrɔ ko hali sisan ni i bɛ ka ni assemblée ɲɛmɔgɔw donc a bureau mɔgɔw ani M5 mɔgɔw n'u sigira ka kuma n'a ko bɛ ɲɛ cogo o cogo o tɛ dɛsɛ ka bɛn a la donc e yɛrɛ fɛ problème bɛ yɔrɔ jumɛn assemblée ni cour constitutionnelle de don bon bi bi in na maliyɛnw ko assemblée ko wasabulon min don k'a t'u wasa mɔgɔ caman y'o de fɔ k'u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ dɔw y'o fɔ u y'a fɔ ka da député dɔw mɔgɔ 30 ninnu tacogo de kan député bɛɛ tɛ dɔw pasa ka préfecture la u y'a fɔ fana ka da Manasa ka cour ko kan hali cour yɛrɛ ni cour fɔra i tɛ tɔgɔ kɛ yɔrɔ mɛn ni Manasa tɛ parce que ale de ye cour ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔw y'o fana fɔ kosɛbɛ donc o fila de ye problème ye n'o fila ye problème ye olu dɔrɔn tɛ maliyɛn ye mouvement du 5 ko président fana ye problème ayi sisan bon mouvement 5 étoiles ne ko 5 étoiles 5 juin min filɛ nin mɔgɔ caman b'a kɔnɔ ne bolo u bɛɛ ka n bɛ se ka fili komi a lasigiden dɔ bɛ yan n'i bɛ ka ko ɲini n'i ko jamanatigi ka taa ka bɔ yen donc a b'a yɛrɛ kamana gan parce que kabi i bɛ ka sigira 2013 ka se bi ma ni ko gana a bɛ mɔgɔ dɔ sugandi k'o bila o la accord ko nana a ye Modibo Keyita ɲini k'o bila o taa ka segin kɛ ni affaire étrangère kɔfɛ Jagoroka taara ka bila comité de suivi des accords la kɔfɛ camancɛla nana ɲagami a ye jɔngu dɔ ta ka bila o la donc kuma bɛɛ ni premier ministre n'a gɔnna dɔ bɛ bɔ dɔ wɛrɛ bɛ na donc sisan ko nana se yɔrɔ min ma tɔ ye san 3 de ye ale de kan ka se ka wuli sisan bi na k'a jira ko bɛ se ka ɲɛ cogoya min na ale yɛrɛ ka se k'o fɔ a yɛrɛ se ye min ye a k'o fɔ nka n'a ye ta kɛ dadenni dɔrɔn ye a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw ɲɛna k'a fɔ ko a bɛ ka yɛlɛ o la wali kile a bɛ k'i sigi yaasa M5 mɔgɔ don dɔ la u bɛna funu ɲɔgɔn kɔrɔ parce que dɔw b'u cɛla an ka taa fɛn bɛɛ kari o ka di bolibaga dɔ ye m'a fɔ a ɲɛmɔgɔw dɛ mais mɔgɔ caman b'u nɔfɛ bi hali o dongo ne yɛrɛ taara ka taa lajɛrɛyɔrɔ la waati min na cidenw taara Kuluba
n'u tila ka segin ka na ci jaabi fɔ mɔgɔ caman tun bɛ ko k'an ka taa Kuluba Mamadou Diko ni a ka M5 mɔgɔw ko non k'a kana ko kɛ ten ko tiɲɛni tɛ mais mɔgɔ caman b'u la n'a ko in taara ta ni mɔgɔ ma kuma ɲɔgɔn ye kana siga la u bɛ taa wasabulo mɔgɔw sɔrɔ ka wasabulo la u bɛ taa Kuluba u bɛ taa IBK ka so kana siga o la fiyewu donc o ɲuman ye min ye IBK dɛmɛbagaw n'o ye député convergence mɔgɔw ani convergence dɛmɛbagaw u k'a fɔ IBK ye a ka maninkaya dabila a ka sɔn sigikafɔ kɛ ni ko bɛ fɛ ka tiɲɛ n'i y'i da de bɛna ni 10 000 sigikafɔ sugu jumɛn ko don non sigikafɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o i bɛ M5 ɲɛmɔgɔw wele i n'u bɛ ɲɔgɔn ye o kɛra o ayi non o tɛ ani ayi non o ye taa ni o kuma sisan o ko tɛ Musa Tarawele ye wele bila Mamadou Diko ni Choguel ma u nana u ni IBK ye ɲɔgɔn ye o tɛ sigikafɔ ye o kɔni n ye cɛkɔrɔba ye n yɛrɛ delila ka gɛn n kamana gannen don n'a ma wuli ka jɔ a ko bɛ se ka tiɲɛ n bɛ hakilina di ko n bɛ balola o ta y'o ye n sen tɛ kɛlɛ la ale ta y'o ye ale ta y'o de Mamadou Diko de y'a fɔ a ka déclaration na k'a ko IBK fɛ ko IBK ka kuma jama fɛ IBK nana kuma nation fɛ bon kɔfɛ IBK tila ka o fɔra k'u ka ɲɔgɔn ye mais IBK ye format min ta n'u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ palais de congrès la bɛɛ sigilen ɲɛna bon u m'o ɲini o ni ko tiɲɛna tan dɔ a tɛ olu ni mɔgɔ wɛrɛ cɛ olu ko IBK de ka taa donc olu de ni IBK de kan ka sigi ka sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ t'a la n'u ye fɔ ka bɛn fɔlɔ kɛ ni fɛn min IBK kelen tɛ se ka min ɲɛnabɔ a b'a fɔ sisan ne bɛ taa assemblée mɔgɔw wele n bɛ taa karisa wele n bɛ taa karisa wele donc ko bɛ bɛrɛ k'a yɛrɛ kɛ d'accord an bɛ taa Abdelkader Maïga fan fɛ mouvement du 5 rassemblement des forces patriotiques aw ka wulikajɔ a daminɛnen le 5 juin ka na se fo wulikajɔ laban in na n'o ye le 19 juin an b'a ye k'a fɔ président ye bɔko 2 kɛ bɔko 2 in na a ye fɛɛrɛ damadɔ fɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ wele kɛ ka taa wulikajɔ kɛbagaw ma k'u ka na aw ka se ka gouvernement d'union nationale sigi ɲɔgɔn fɛ o kuma fɔra an b'a ye k'a fɔ école ko fana fɛɛrɛ sɔrɔ olu la o tɛmɛnen kɔfɛ Sumayila fana n b'a dɔn o kun y'a ka jɔrɔna koba ye ka d'a kan Sumayila tununa député kalata kɔnɔna na a ka kibaruya kun ma sɔrɔ o sen fɛ a y'a jira k'a fɔ ko Sumayila bɛ balo la ko baasi t'a la ani ka fara cour constitutionnelle ko ni assemblée ko kan ko ɲɔgɔnye bɛna k'o kan ni fɛɛrɛ mun ka ɲi ka ta o la an b'a ye k'a fɔ kɔnɔna na CEDEAO fana nana o fana ye fɛɛrɛ di k'a fɔ k'olu ka fɛɛrɛ ye ko dialogue national bɛnkan minnu bɔra o kɔnɔ ko k'o waleya ko assemblée fana gɛlɛya donna minnu ta cogo la k'u ka segin o kalataw kan u y'o fɔ ka fara revue cour constitutionnelle yɛrɛ ka segin ale yɛrɛ baara kɛcogow kan n'o ye ka loi organique réviser nin bɛɛ tɛ solution ye bi o b'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ la fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ la aw yɛrɛ hakilina ye mun ye bi nin fɛɛrɛ ninnu na minnu fɔra bɔko 2 in kɔnɔna na. D'accord. Thibaut, n'i bɛ fɛ ka solution sɔrɔ problème na kana taa munumunu a da fɛ quoi. An tɛ munumunu solution problème da la an b'a kɛ ci de. Thibaut, an m'a fɔ cour constitutionnelle ka taa an m'a fɔ assemblée ka taa an m'a fɔ fɛn wɛrɛ ka kɛ enseignants ka grève banna an ma foyi ɲini an ye min ɲini an ko IBK de ka walan sɛmɛ a n'a ka régime an y'o de ɲini aw y'o fɔ ka da kun dɔ de kan an y'o fɔ ka da kun min kan n bɛ na o de fɔ maliyɛnw k'a mɛn n'i y'a ye bi bin na an bɛ nin situation kɔnɔ ko jamana wɛrɛw mɔgɔw de bɛ na kuma anw fɛ k'an labɛn o tɛ kuma suruko dan ye aw hakilila ko o ka di anw ye aw hakilila ko bɛ bɛn anw maliyɛnw ma mais Timbo tiɲɛ filɛ a bɛ fɔ cɛ min ma ko Ibrahim Boubacar Keita mɔgɔw y'a ta en 2013 parce que u tun dalen don k'a fɔ ko cɛ don dalakan mɔgɔ don n'a ye min fɔ a b'a kɛ a ko n'a nana ko ɲɛdɔnya tɛ kɛ Mali la a ko n'a nana k'a bɛ fanga minɛn ɲini ka di an ka sɔrdasiw ma u ka se ka rébellion ban pewu a ko n'a nana a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ mɔgɔw ko non ko ni IBK taara ko o ye changement ye ko parce que mɔgɔ minnu bɛ yen ka kɔrɔ an b'u dɔn donc IBK de ye changement ye mais je vais vous dire tiɲɛ ye min ye Alpha ka taa na IBK était premier ministre école datugura IBK était là Mali État
l'état du Mali état k'a daminɛ ka corruption kɛ à ciel ouvert a daminɛ ni yurugu ka bonya ka yurugu non fanga yɛrɛ ka yurugu kɛ a taala ye a daminɛ na IBK ka temps de la IBK de y'a daminɛ ka Mali ka mobiliw ta ka cortège baw kɛ ka taa campagne kɛ jamana dugu wɛrɛw kɔnɔ pour que ka se ka opposants fanga sinamatɔn mɔgɔw k'olu bin a daminɛ na ale de la fanga état ka wuli ka fɔ ko n bɛ hectare 2 hectare 4 hectare 10 ta k'a di mɔgɔw ma juste parce que se bɛ n ye a daminɛ na ni ale Ibrahim Boubacar Keita de donc cɛ hali n'a ma di ale yɛrɛ taabolo n kan tɛ Haidara ta ma Haidara ta ye 150 hectares ale ko k'ale ta ma di ne ma s'o ma depuis quand il était premier ministre a taabolo de ye corruption ye a yɛrɛ taabolo o de ye corruption ye o de y'an ka jamana bin jamana tɛ se ka jɔ ni moyen t'aw bolo moyen bɛ bɔ min moyen bɛ bɔ anw de ka kɛsu kɔnɔ fɔlɔ moyen ye an yɛrɛ ka douane ni impôt ni fɛnw bɛ se ka min ladon an ka se ka o baara ka ɲɛ k'an bolo falen fɛnw na min bɛ se ka wari ladon minnu bɛ jago kɛ k'u dɛmɛ u ka jago kɛ ka ɲɛ pour que u ka se ka impôt caman sara o impôt fana ka se ka fɛn ɲɛ mais an ye mun de kɔlɔsi mɔgɔ minnu b'a fɔ ko bi na an ka taa solution wɛrɛ ɲini a ye fɛn jumɛn de bɔ a da la k'a b'a kɛ ɲuman na maliyɛnw ye e kɛ a k'a kɛ a fɛn bɛ min a ka fɛn dɔ fɔ ko nin ɲɔgɔn tɛ yen fɛn ɲuman n bɛ se ka min kɛ maliyɛnw ye a ka tila ka o fɛn kɛ o tɛ yen n'i ye i bɛ k'a ka taabolo lajɛ de 2013 à maintenant san 7 mais a bɛ na don min na mɔgɔw bɛ taa Kidal mɔgɔw bɛ taa Mali fan bɛɛ fɛ mɔgɔw sécurité problème foyi tun tɛ yen en 2013 ale bɛ na tuma min na a y'a sɔrɔ accord de Ouaga tun signé na accord de Ouaga ko ni président nana kalo 6 o kɔfɛ président ka taa ani mɔgɔw banbanciw ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka kuma u ka se ka marifa bila k'u cantonner et puis Mali k'a yɛrɛ sɔrɔ IBK nana a m'a fɔ k'a t'a kɛ wa k'ale ni mɔgɔ tɛ se ka sigi rebelliw tɛ se ka sigi ka kuma ale m'a fɔ ale de ma tila ka na tapis rouge da rebelliw ɲɛ yan nɔ ka yɛlɛ Kuluba ale de ma rebelliw invité ka taa dumuni kɛ n'u ye Kuluba mais maintenant accord nana signé en 2014 2015 du moins accord signé en 2015 an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna Mali kɔnɔ yan ko accord man ɲi an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna min bɛ accord kɔnɔ n'an kan b'a waleya Mali bɛ ci an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna a y'aw janto hali n'aw bɛ fɛ accord nin ka waleya a ye segin ka accord bila sariya bulonba kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ k'a kalan k'a lajɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka min kɛ parce que o tun sɛbɛnnen don accord yɛrɛ kɔnɔ la conférence d'entente nationale o tun ye accord ka baara fɔlɔ ye IBK banna o fana ma parce que ale ɲɛna ni conférence d'entente nationale tun kɛra fanga sinamatɔnw de bɛ na fɛrɛ o kɔnɔ et puis ale tɛna se ka se sɔrɔ ou bien fɛn wɛrɛ bɛ bɔ a la min bɛ se ka ale bali a ka baara la o conférence d'entente nationale nin depuis ka ɲ'o jɛ an ye accord fɛn bɛɛ jɛ mais anw b'an yɛrɛ ɲininka bi est-ce que accord de man ɲi wa IBK de man ɲi wa IBK ka mɔgɔ nɔfɛ mɔgɔw de man ɲi wa u y'a dabɔ a kama de wa u ye Mali feere wa an b'an yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la mais nin question bɛɛ n'i y'a jaabi fara ɲɔgɔn kan jaabiba kelen ɲɛmɔgɔ tɛ Mali la ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali la bi a ye Mali janfa ɲɛmɔgɔ min bɛ Mali la bi a ye Mali feere parce que i tɛ se k'a fɔ bi mɔgɔ tɛ se ka bɔ bi Mali kɔnɔ k'i bɛ constitution ko kuma fɔ nin crise nin kɔnɔ ko sariya ko constitution mais jɔn ye sariya sɔsɔ Mali kɔnɔ n'i ye sariya sunba ta IBK yɛrɛ ka baara fɔlɔ ye ka Mali lakana Kidal tɛ nin ye bi wa diɲɛ bɛɛ nana Mali la bi k'an dɛmɛ an ka se ka Kidal bɔ bolo la mais fo MINUSMA mɔgɔw de bɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw scorter armée reconstituée k'olu scorter ka taa don Kidal o bɛɛ la u y'u gɛn donc Kidal tɛ Mali ye mais o sariya sɔsɔli ɲɔgɔn tɛ yen IBK de kan ka an ka justice lakana sariya fɛn o fɛn kan ka ta Mali kɔnɔ o soba ale de kan ka fɛɛrɛ kɛ pour que o ka lakana parce que ale de y'o ɲɛmɔgɔ ye mais mun de kɔrɔ an ye mun de ye a nɔfɛ mɔgɔ fɛn o fɛn mana minɛ
u bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o bila justice tɛ se ka baara foyi kɛ vérificateur de la république combien de milliards ba joli o de bɛ vérificateur ka papier kɔnɔ i bɛ ka na ka na se bi ma o vérificateur minnu a ye mɔgɔ minnu indexé ani a ye baara yɔrɔ minnu indexé hali bi mɔgɔ si tɛ yen min ye hali dɔrɔmɛ kelen sara Mali ye sɛgɛn bɛ ɲini k'an faga o i bɛ k'a ka système ye o y'a nɔfɛ mɔgɔw ka système ye maintenant n'aw y'o bɛɛ dénoncer sisan n'a ko k'aw ka na aw ka jɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin na o fana tɛ se ka kɛ yan Timo i ni mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ i dalen tɛ maa min na adamaden kɛɲa tɛ i ka bon i ka jan o tɛ wari b'i bolo o tɛ i ye alimami ye o tɛ adamaden ka fɛn fɔlɔ o y'i dalakan de ye ni adamaden n'i tɛ se ka da dalakan na i kana da ka foyi la bi bi na an bɛ yɔrɔ min na n'a y'a sɔrɔ ladiriya o tun bɛ se ka an bɔ ɲɔgɔn na foyi tun t'an se nin ma mais an ye cɛ n'a ka kokɛtaw lajɛ an ye Mali minnu yɛrɛ bɛ k'a dɛmɛ